श्रोता बंधु मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर यही कहानी को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। कहानीटी हूँ कलिहुड़ी बोहू। गोटे गाँव रे जड़े बुढ़ी रहे, ता सहित रहती तार पुओ आउ बोहू। बुढ़ी सह बोहूर सबुबेले झगड़ा, केतेबेले भी भल पड़े नहीं। तेणु पुओ को बोहू सबुबेले कहे, ए बुढ़ीटा बेलाए लेखा खाऊची, किछि काम करू नहीं, घर चलिब केमिति, ताकू ए घरु विदा करि दियो, केवल अन्न ध्वंस करने ताकू रखिचंती आमे। पुओ सबु शुणे, हेले किछि पाटी खोली कहि पारे नाही। कहिब बा आउ कोन? एणु माइले गोहत्या आउ तेणु माइले ब्रह्महत्या। तेणु बोहू किछि शुणे नाही। कान कुहा कथारे तो मुनि तरली जाए। सबुदिने शुणी शुणी पुअर मनटी बदलीगला। पुओ चाहिला माँ को केमिति तड़िले जाई टिके शांति मनीष रहिबो। दिनकर सकाळ पुओ डाकिला माँ को। दुहें बण को गले सांग होई। बण भितरे गोटे शिमिली गछ। पुओ नहीं माँ को सेई गछरे बांधी देला। माँ किछि बुझी पारु न थाए। तापरे से फेरिला घर को। माँ भाविला, पुओ तो दिने काले एमिति करे नहीं, आजी एमिति काम कला काहेंगी? एमिति भाबू भाबू राति होईगला। अपेक्षा कला पुओ को, तथापि पुओ ता पाखु आउ फेरिला नहीं। माँ जानिला पुओ आउ आसीबो नहीं बोधे। बोहूर कथारे पुओ ताकू एई बणरे छाड़ी दे जाइछि। बणरे बाघ भालुको पाटिरे तार जीवन जीवो बोली तांकर बोधे एइटा गोटे योजना। तेणु बुढ़ी भाग्य को आदरी से गछ मूले बंधा हुई सेमती रही थाए। राति हेला, बुढ़ी बंधा हुई ठिया होई थाए। सेतिकी बेले दले बाघ आसिले। बाघर हेंटाळ शुणी बुढ़ीर जीवन जीवा उपरे डरी मरी छानिया होईगला। सेमाने बुढ़ी को खाइबा को बसिले। सेही गछरे जड़े देवता थांती। से बाघ मान को कहिले, तमे सबु रुह, ए बुढ़ी भल मनीष कि खराब मनीष ताहा मु परीक्षा करि निए। खराब मनीष होइथिले तमे ताकू खाइब, एवं जदि भल मनीष होइथाए ताले ताकू छाड़ी देब। बाघ माने वृक्ष देवतांको कथा मानी सेठारे ठिया हेले। बण देवता वृक्षरु ओह्लाई हातरे गोटे पक्षीर पर नहीं बुढ़ीर नाकरे पुराई पक्षी पर को सल सल कले। बुढ़ी खूब जोरे छिंकिला। छिंकी सारी कहिला, हे प्रभु जगन्नाथ, हे प्रभु जगन्नाथ, हे प्रभु जगन्नाथ। एमती बुढ़ी छिंकिला परे बारंबार बारंबार भगवान को स्मरण कला। ताहा शुणी देवता कहिले, ए बुढ़ीटा होची भल मनीष, ताकू आदौ तमे मार नहीं आउ खाओ नहीं। बाघ माने देवतांको कथा मानी से स्थानरू फेरीगले। बुढ़ीटी बिचारी सेमिति बंधा होइथिबा अवस्थारे सोई पड़िला। बुढ़ी को किछि समय परे जोरे निद होईगला। तार निद भांगिला बेलकू से देखिला जे तार बंधन किए खोली देइछि। ता पुओ जो गछरे बांधिकी जाइथिला से बंधन तार आपे आपे खोली जाइछि। ता आगरे माठियाए सुना थुआ होइछि। बुढ़ी ताकू धरी मन खुशी रे घर को फेरिला। से आउ पुओ पाखକୁ गला नहीं, कारण पुओ जेहेतु बोहू बुद्धि रे पड़ी ताकू एई भली मरण मुह को ठेली देइछि। तेणु से पुओ बोहू को ऊपर आउ भरोसा रखी पारला नहीं। तेणु तांको पाखକୁ न जाई बुढ़ी जो जिनिस सब नेइथिला सुना तक ताकू बिकी गोटिए सुंदर घर कोठा घर तैयारी कला एवं सेठी मन खुशी रे रहिला। कथा कान को दी कान हेला। पुओ आउ बोऊ एई कथा जानिले। बोऊर मन कष्ट होला। बुढ़ीटा को मारिबा को नेइथिले। बाघ भालू केही ताकू खाइले नहीं। बुढ़ी पुणी बणरू आसी एते बड़ कोठा करी एते मौजरे रहिछि। तेणु बोहूर भारी राग होला। बुढ़ी
ମଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ବଣରୁ ସୁନା ଆଣି ମହାମଉଜରେ ରହିଲା। ସେ ପୁଅକୁ କହିଲା, ତମେ ଯାଇ କଥା କ'ଣ ଟିକେ ତମ ମା ପାଖରୁ ବୁଝି ଆସ। ପୁଅକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥାଏ। କେମିତି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ମା ପାଖକୁ ଏବେ ଯାଏ, ମା ପାଖରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ତାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତଥାପି କରିବ କ'ଣ? ବୋହୂର ଏକା ଜିଦ୍। ସେଇଠୁ ପୁଅ ଦିନେ ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ବୋହୂ ଜିଦି ଧରିଲା, ତମ ମାଆକୁ ତ ତମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲ, ସେ କେମିତି ସେଠୁ ଏ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁ ସେଠୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କୋଠା କରି ଏତେ ଆଜାଦରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ, ତା'ର ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିକି ଆସିକି ମୋତେ କୁହ। ତେଣୁ ପୁଅ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୋହୂ ଜିଦି ଧରିବାରୁ ଗଲା ମା ପାଖକୁ। ମାଆର ମନ ତ ପୁଅକୁ ବସେଇଲା, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ତାପରେ ପୁଅ ପଚାରିଲା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା। ମା କହିଲା, ମୁଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲି, ବାଘମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେମାନେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା, ମୋତେ ତ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଗରେ ଏଇ ମାଠିଏ ସୁନା ଥୁଆଯାଇଛି। ପୁଅ ଏଇସବୁ କଥା ମା ଠାରୁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଖାଇ ପିଇ ମା ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଏଇସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ମୋତେ ନେଇ ସେହି ଗଛରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ବି ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଭଳି ମାଠିଆଏ ସୁନା ଆଣିବି। ଆଉ ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ଭଲରେ ଆରାମରେ ରହିବା, ରାଜସୁଖ କରିବା। ଆଉ ଆମକୁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁଅ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ବୋହୂ ଜିଦି ଧରିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସତକୁ ସତ ସ୍ୱାମୀ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ପୁଣି ମାଆକୁ ବଣରେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଲା। ରାତି ହେଲା, ବାଘମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେମିତି ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏ ବୋହୂ ପାଖରେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଗଛରୁ ବଣ ଦେବତା ତାକୁ କହିଲେ, ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ ବୋହୂ ଭଲ ମଣିଷ କି ଖରାପ ମଣିଷ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲେ ତମେ ଯାଇ ତାକୁ ଖାଇବ। ଏହା କହି ସେ ପରଟିଏ ଆଣି ବୋହୂ ନାକରେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେ ବୁଢ଼ୀକି ସଲସଲ କରିଥିଲା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ନାକରେ ପୂରେଇକି ସଲସଲ କଲା। ବୋହୂଟି ବି ଛିଙ୍କିଲା। ଛିଙ୍କି ସାରି କହିଲା, ମୋ ସୁନା ମାଠିଆ କାହିଁ, ମୋ ସୁନା ମାଠିଆ କାହିଁ? ଦେବତା ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲୋଭୀ, ଏଇଟା କୃପଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମଣିଷ। ଧନ ପ୍ରତି ତା'ର ରହିଛି ମୋହ। ଏହାଠାରେ ଆଦୌ ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସୁନା ଆଶାରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାର। ତାକୁ ଖାଇଦିଅ କିମ୍ବା ମାରିଦିଅ, ଯାହା ବି କରୁଛ କର, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବଣ ଦେବତା ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ବାଘମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବଣ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଉଭେଇ ଗଲେ। ବାଘମାନେ ଏକାଥରକେ ମାଡ଼ି ବସିକି ବୋହୂକୁ ଫାଡ଼ି ପକେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ପେଟ ପୂରେଇ ଖାଇଲେ। କଳିହୁଡ଼ି ବୋହୂ ତା'ର କଲା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଗୀତ ବି ଲେଖେ। ଗୀତ ଲେଖେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ମୋର ସବୁ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୀତକୁ ନିଜେ ସ୍ୱର ଦେଇ, ନିଜେ ସ୍ୱର କରି ନିଜେ ଗାଉଛି। ଯଦିଓ ମୋର ସେତେ ଭଲ ସ୍ୱର ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ
ଗୀତ ମୁଁ ଶିଖି ନାହିଁ, ତଥାପି ଗାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗେ କିମ୍ବା ମୋର ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ, କାହାର ସ୍ୱର ଅଛି ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଇବାରୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖା ପଠେଇବି। ସେମାନେ ଗାଇକି ସ୍ୱର କରିକି ଗାଇକି ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇବି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।